Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matayil imani wal islam wa hadana bi sayyidina wa maulana Muhammad alaihi afdhalas salah wa azkas salam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'da, sadatil ulama'il mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para kiai, para tokoh-tokoh agama, guru-guru ngaji, para asatid, sesate jenah beten kaula mulja'aki hormati takzimi juken. Tak bisa nyebut asmana tong persetongah kalau bentak ngurangi rasa hormat sarang takzim dak ka para ajunan seteje. Bapak Kepala Desa Ampelan sarang seteje perangkat desa Epon yang berkenan hadir, seteje pejabat-pejabat pemerintah yang berkenan hadir, ajunan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para pecinta-pecinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pecinta-pecinta solawat, sesate jenah muka-muka ipamulja sareng Allah subhanahu wa ta'ala, iparingin mulja nang itunya langkong-langkong mulja sampai depa ke akhirat. Amin Allahumma amin. Tak terkecuali teristimewa yang saya hormati keluarga besar Sohibul Bait Eka Dintoh sareng seteje keluarga Epon tantretan sesami-sami emulja ki Allah. Pertama kita asyukur ke Allah kalaban ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Cek benyaan paparinga Allah, cek benyaan nikmat Allah, se paringaki ben irasaaki sareng kaula ben panjenengan seteje. Muga-muga kaula ben para tantaretan tambeuna nikmat sareng Allah, tambeuna kabungaan sareng Allah, tambeuna kesenengan sareng Allah, kebahagiaan, rezeki, keberkatan odi, barokah berkat dalam keluarga, barokah dalam nak potona, barokah dalam napa nyamana rezekina, barokah ala kulli hal lalakonna kaula ban panjenengan muga-muga bi Gusti Allah epa berkata. Amin Allahumma. Kalakuan se barokah niki teretan menabi tak usah banyak sakoni menepa berkat bi Gusti Allah mendeng ka satejena. Orang selebur nyokore nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari nikmat sepadeng, nikmat setak padeng. Kalau mereka seneng asyukur ke nikmat Allah, nika bakal epa gempang odina. Tak usah soki miskin mun lebur nyokore nikmat Allah tenang odine ternyata. Soki tapi tak lebur asyukur ke nikmat Allah tak tenang odine. Mak bisa tak tenang cak pon soki ampo kir-mikiran tatangke mun tak pada ben abe andik penyakit bergebek tabun iri dengki jadi di mulai PC mak kelar mulai sepeda cak reng lakon tak pati alako paling mabuduk PC jadi nikah kan selak kacidak mungkin kan tak seneng nangale orang lain sukses, tak lebur nangale orang lain lebih bagus ben abang.
ndak masih nyaman engke saya nyaman tak usah harus ngurusi orang lain abek kau leben panjenengan cukup ngurusi abek tibi mun kau le masih ngak orang kau le tibi pasai ngak geluh mun kau le mata pa orang kau le pa bener geluh mun kau le malah anak orang kau le pa sepak geluh kabodena jangan serta merta mentang-mentang kau le ben panjenengan malai ben ngajari orang sementara akhlak kau le rosak. Tak ada gunaan munduk umpama tak ada gunaan semak bik kiai jadi tak ada gunaan lebur ke solawatan mun tengkan pada jadi si acaca tengkan rosak kan kun berak caca malolo ni kan ada gunaan pasoki bik Gusti Allah arapa cerek cik saran si acaca orangnya cerekeng kan kun berak tahu malai orang abang tibi tak bisa saya padang gihin orang gihin tibi tak padang sampai kaca gihin kumbing na bantan gihin koning na bantan congok tibi gihin tak usah ngabes gihin orang okay? Biar mau nak kaca nyari kaca si bagus mau nak kacang ku cermin keruaja nyari kaca saya tep kertep mau kaca nak kertep gember norok kertep mau kaca na naijeng bernan norok naijeng selfie ngangkui HP nyari HP saya mapan resolusinya nyari kamera saya bagus anapa hasil lemari norok mapan ternyata mun HP bagus kameran bagus pas sampean selfie mun parlo gambar apa gentengkan arat dinan bi orang jarangnya congok nengi Facebook mulus PPN bila ketemu tok karet tok ya bosaki bibir remira nengi foto di Facebook ting ketemu celeng engke jarang HP saya bagus napa artinya kau lebon panjenengan mau nyari contoh orang nyari si bagus mau nyari bareng saya mapan mau nak kanca ka orang kancan pa bagus mau akaca nyari si mulus selenji selonyo mak le mapan oleh nyari guru ka kiai patepak nyari bareng kita tepak napa boleh kelas kau leban panjenengan nengak panika dosa banyak lebur maksiat apa jeng lah tak pati apa jeng berlebur na arasanan orang munyari kanca patepak kancan abuk malah tanoro ka kancan cerita kemun iman nasakken mun solawudun nani kesakken mahabban cinta naga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika gagak bah makai apolong ben maling sepak aku mun parlo si maling teti ambuna karena sepaan abeen coba olatin bagaimana para salafun salihun para guru kau leban panjenengan mampu mabhajeng orang-orang setak ndak ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu iman dekat orang-orang sejauh dekat Allah Subhanahu wa taala anapa karena dedena abe entibi ate ini pun seken reta cukup sebedai tasik karo awon tahun neng aing si Acen aing tasik Acen apa tabe cukup seneng tasik karo awon tahun neng tasik tapi bila saya buat kata tak noro Acen reta masa Acen cukup tasik tak Acen anapa karena gerua atena odi paudi sarang Allah Subhanahu wa taala tapi mumpun mati cukupna sabuk kata papolong ben kere ngasem ko besar kananna au berasa beri imat tu manis rasana anapa cukupna mati beri ibu je Acen rasana mak bisa aubah mate cukup orang nggak nikah mun atena odi apolong bensir apa itu besar nyaman kiba ka solawatan nyaman ayo solawatan beda tahlilan nyaman napa atena odi kiba apa je mayu lakon nang ko apa je kiba ngaji Quran mayu berlibur nang kok ngaji Quran mun aden mate tretan bodo orang ngaji Quran napa boleh bahkan ku corokan ku mik maranika mak ngermaing tak tahu pola jak paling pengen tang kopeng kerua benih kopeng nggak paling pengen aten paling pengen anapa mate aten
Beda orang adan buh malah adan malolo tak nyaman nanti. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap kaula ben panjenengan nika bi Gusti Allah parengin sakepel deure bode di kanjeng segumpal deure sakepel deure mun deure si sakepel si bode nang kanjeng nika bagus maka tengkan kaula bagus, mun kaula abenta bagus, mun kaula ngabesaki lebur ngabesaki sekus bagus, mun di kopeng kaula lebur ngiding aki pedang sekus bagus, mun kaula andi colok-colok lebur abenta sekus bagus, mun kaula andi soko-soko lebur entar ajelen kakenengan sekus bagus, mun kaula andi tanang-tanang lebur kuk nekuk pedang sekus bagus. Anapa nih kan atena nikah sesa kepelder sebudi ka anjeun nikah bagus. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah seanya ate. Tapi mun atena nikah tak bagus, idza fasadat fasada sairu amalihi kullihi. Kalakonna selain norok coba kata. Karena ate ini yang mengendalikan andi mataan lebur ngabosaki bini noreng, ngabosaki bini tibi tak lebur tak. Kian apa tan? Andi mata lebur ngabosaki lagen oreng ngabosaki lagen tibi jerep jepen ya engkau lempong ngabosaki ben ka ambung wah coba bosaki lagen ruah jangan-jangan empian terus ka lagen keru kenika aten tak mapan pon andi kopeng mun aten coba kopeng nggak norok rosak ya nih bila beda orang api datu ya mak caca malolo mulai gila mata labu ambu keruah bendian kopeng nggak rosak dari ate saya rosak ngerti buru ka tanang nih pun naten rosak tak lebur tan nekuk Quran tak seneng nekuk Quran nekuk napa mungkin nekuk orang-orang saya tak lebur nekuk taman cok bur leburan dah masa tak ngerti ya mian nekuk bebedang nyetok gereng nyetok gereng maksudnya ngani kan tak lebur nekuk Quran tan tanang ngerosak mulai dari ate si rosak iki ba pejeng ya pejeng lambo siapa ngucaki buru lagar lambo mulai kau lagi tak lahir lambo lagar orang sudah pejeng kerana pun tak ngiding hayya la solah dengan masjid mayuk mangkat kalang kera pejeng ayo pejeng bila subuh as-salatu khairum minan naum tak cek sapon padangkuk tak pejeng subuh pun benda keng kopeng ngasih kopok ate nak kopok norok ben peng kopeng tak ngiding bagi benda orang apa pejeng engki kan mulia kabunggon bisa lopot bisa tepak karoman orang benih matan saya tak nangale aten buta norok buntek matan tak nangale kia tepak kabini orang seyentar padahal baun kalemu nggak tak pada kerana engki nawatan kan bodoh sapun karo nengi TV nengi sergap napa karo cek ring mantom remat tuan keruah benda yang tak nangale je gini kamat tuan boleh kerep baca rapat dia anak ini beri matuan di kalambon benda yang tak nangale aten medem matana norok medem tak padeng mereka mangkan kau tu bagus nikah baik dalam nikah bagus judi tahu cak judi ni kata bagi biar agama mak bakun napa tak ngiding kau pengen benih kau pengen saya tak ngiding baik dalam tak ngiding norok kau pengen kopok ya kau pengen nggak keruh engkil lagar kan ni khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bis syahawat tebuna ulama swarga ria lakaran tepak ka burle-burna kalakuan ka swarga ni kan lakar tak cocok ka ate tapi mun neraka tepak ka burle-burna nafsu khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin nar bisahawat mun kalakuan senoju ka neraka tepak ka cocok-cocokan na ate ternyata contoh arasanan cubaan orang nyaman tak nyaman kobes
cocok nih. Pas nemu coba entar ke eka bentas setong nih ketak cukup nyeluk kaki orang nyak denak buat maling ngiding kabar tak kok tak ngiding kabar arwah laki boleh saben padahal minta angko kira mantan ku besar apa cocok na nafsu nggak nikah huffatin nar bisyahawat huffatil jannatu bil makari mun ka swarga sora bojeng tak nyaman ah bojeng haraman tak nyaman tan angu andung tedungan na tempo ngabojeng kau leban panjenengan makin tar ka pengajian angu andeng ibu kudung tedungan niku TV makan-makan jalan-jalan tar ka pengajian na pakai pak celep kumikil lempo pada ini mungkin apa tan disak bodoh nasi na bodoh cucun aja deh makin ibu ko bodoh nasiin kian nih kan mak bisa ntar kanjo berarti impian aten gena nih cerita atena odi tak mati aten mangkan sada setong niatan na solawat dari si nomor 2 kalau saya sering hadir mungkin ke majelis solawat sabab niati muka-muka ate si geli ni ke palembu abi Gusti Allah Subhanahu wa taala ate mun pon lembu ate mun pon dur-dur ate mun pon puak ibri iba burukan langsung nyangke langsung guong-guan iya menteri bisa angama laking kok anak pak ate na lembu nih menteri ate mun geli tak bisa kan ya nengan kok tahu dan kadang nih kasih pinter nggak nih sepon alim sepon pinter mun pun aten geli pak alimi orang nggak pak pintere orang nggak mun parlo Quran apal hadis pun ngerti tapi mun pun aten geli abo enam po sombong jika kau udah mengak kau udah tibi aromasa lebih bagus timbang pun orang lain lain tak bisa aja gunung kok sih bisa bodoh tak ada marah keru mungkin nggak keruan nikah kau udah ampun marah ke nikah mungkin bian boleh mungkin pak tibi kep tibi ternyata nikah muka-muka penyakitan ate saya akan dapat nikah muka-muka ipailang abi Allah Subhanahu wa taala orang nikah mun pas napa nyamana tak aromasa terosa odi aromasa sombong ampun kalau pai si mati ya cerita ini kan napa kholan nyatos napa jadi gelek kholan nyatos orang ini kan mun pas tak ingat si mati ya bu ampun gek magege engkin apa enten engki mungkin kula ben pian sehat wal afiat akepek akete ateng beleteng nyaman lah kapi kak berkah du nondu arangka mancing toju nyaman kapi beri penyakit sakone bi Gusti Allah tahu sawat gawat mendi penyakit ngaronyo bisa kayak tawat posang nah boleh sampai stroke nikmat cabut sakone bi Gusti Allah ganti Pak Ustad nika sokon cocok duri pun nika ajaran igersot pun cabut nikmat bi Allah Subhanahu wa taala apa yang mau disombongkan kita ya junana Allah Subhanahu wa taala al mutakabbir Allah adat si berhak sombong Allah kau lo tak berhak sombong ternyata napa saya sombong cereng saya kebon yang kita buun kau lo pun hari tahi ni masa bodoh segi bemas yang kita buun kau lo pun biar pola SM mas tabun biar saya tamancok kapi ternyata dari kamma salah kau lo pun panjenengan dari aing man nih paenga setiap kita bakal mati segogok mati seratin mate sesogi mate semisken mate sebodoi gunungan ni kanja mate sebodoi bobo mate kakapi kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram sadajamul ki'anya ma makhluk Allah Subhanahu wa taala mate orang mun pon mate asragam ngakapi karo soki miskin punya pangkat jabatan kedudukan punya tahta kekayaan bila mate numpak katel ngakapi bodoh kalau numpak motor ke ambulan karo lekar bangang kono orang mate jadi mau buat motor biasa pun langsung dijual motor lah jual jadi tak nyaman pada numpak orang mate jadi mungkin bantan tak bisa ternyata pulan sogi pas tak buat katel jalan tibi ke kuburan jalan tibi nah siapa sih nahlilan nak kira mantan tak bisa tan si sogi numpak katel kapi
rodaan papa bacain la ilaha illallah la ilaha bacain kalimat tahlil bila pendem ka kuburan pola pendem tibi tentang loncat tibi untuk napa untuk labun pola mun seso kita untuk labun kakapi mun ki hanya mau orang Islam untuk labun minimal satu lapis sepenting abuntu ka mayit mun bisa sesampurna paling sakoni intalathu lafaifah mun mayit lalaki telur rampe mun bini lalema tambahin napanya mana baju kurung sarang jilbab jalabib ditambahin jilbab pola mun sesoki lain tak sah pada kapi ngak garu kapi tak anding ke magege ngi pola mun saya mate sesoki nengi kuburan napa cor tan pada ngelaki ni anu kita pas ibri keramik malah tak oleh itu atul malika ya nyai arti ya menyia-nyiakan harta ni kata oleh mun orang mati bedi peti jenazah ke katel ka roh mun debune Imam Nawawi karo neng kamanya mana neng sifatus saja makruh koma tapi oleh ke makruh koma orang Islam mati di buntuk peti bedri peti jenazah anapa idaatul mal ya nyiaki harta jadi kengai bahwa setiap di antara kaulaban panjenengan setajana bekal mate muka parena husnul khatimah ternyata muka-muka jauh dari neraka setelah masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Qul innal mauta alladhi tafirrunahu fa innahu mulaqikum kabala Muhammad pun Gusti Allah aba kita manusia ni kesetuju tidak akan bisa lari dari yang namanya mati ni mun ponde pak kabek tahun ki mati ni ke tak usah polan seki muda nah boleh sesepuh pola rezeki sehat nah boleh saya sakit karena kerua tak anu tan apa nyaman ya mun kok ki umur 30 tahun ki tangi ki mun umur 1 tahun cekel mun cekel umur sagemi kan pon talebet kan kalau saya cekel mangken tak bisa walau kuntum fi burujim musayyad buru dari malaikat mau dari malaikat pencabut nyawa tak bisa buru make pas nyono kalau bengabil sindare bakun tak bisa kau tuyap siap nih apa siap munggu lagi sehat ke tak bisa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asahinum min ad-dahr banyak orang beres orang yang sehat tiba-tiba mati beja apaan sih mati jadi malam makin ntar ke pengajian bodoh sobung sih kan makin banyak semaring mati mendadak ngas tetem ya ki kau lengki ya siap ya wa kam min alilin atau sebaliknya banyak orang pun sepo umur sepo sakian pun ngelbok botoon tak gelem remare tak gelem mati-mati desi marah ke rumah kompoya pion ben bila rasa mati akeh banyak sakang kok ke ngakanan abu pae ngak kajedi kan abu tonton akemia nampu rebing nama ajar kelacer Allahumma sholli ala Muhammad tak bisa ternyata tiku tu siap serap ini kan kenapa bisa tak bisa umur ni kan walaupun ni tantu akhir ni zaman azal sadang Allah subhanahu wa ta'ala lambat ketika manusia berdunia alam rahim bisa tak nyoon lanjeng umur tapi nyoon lanjeng umur saya barokah lanjeng umur mun tak barokah tak butuh angok tulia mati ternyata napa barokah umruhu ma'muratan bi a'mali salihah umur selalu bisa igunaki kelakuan bagus ya cek solawatan geli ya cek apa jeung nyaman ya cek maca Quran nyaman nolongin tatangga lebur bodoh tatangga mati lalabet nika umruhu ma'muratan bi a'mali salihah umur barokah make odiin 20 tahun make odiin 40 tahun tak sampai 100 tahun mun barokah tatang ke eman tatang ke niser tatang ke pikiran napa umur barokah umur belum 10 tahun king tak bojo umur belum 10 tahun king bengal ke bengal sepuna umur 100 tahun king jauh bi Rasulullah jauh bi Gusti Allah tak barokah umur ni aku tu dia mati tak menambahin dosa
engki napa ta engki muga-muga umur kaula ben panjenengan berkata ya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja orang yang dipilih oleh Allah sebagai makhluk ben kekasihna Allah Subhanahu wa taala. Set kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ken kun pi teunah malaikat maut nyabut nyabeunah erona Rasulullah ben malaikat maut nyabut eron kaula ben panjenengan tak pada. Mun malaikat maut niki nyabut kaula ben nembian tamit-amitan metemu cekel. Mare Mas. Tapi mun ka Rasulullah amit kanjeng Nabi artina iparenta bi ucapon butuh penikah Sayyidatina Fatimah parapaan alatinin Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng Sayyidatina Aisyah ning luar bener yang nok-tok labeng tok-tokan labeng assalamualaikum assalamualaikum entaren Fatimah luar masih pada tamu ketika entaren ibuka labungan sareng Sayyidatina Fatimah serem tamu penikah buru Siti Fatimah serem tamu ya abah pasti ada di sabah arwah malaikat maut setiap ajunan iya Fatimah engkau depak ke panggilan Allah Subhanahu wa taala saja soro masuk Fatimah soro masuk Fatimah Rabu malaikat maut bodai samping kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika amit kanjeng Nabi abdina kanjeng Nabi pakon bi Gusti Allah pakon nyabut nyabeuna ajunan Rasulullah ka ento Nabi parengaki mun tak parengaki punten mun tepak ka kaula bareng nikah empon malaikat cabut makin malaikat majadiin nama malaikat cari menipurakan aku lebih ke Rasulullah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya pikir kanjeng Nabi ummati berapa umat kaula ni berapa umat kaula ketika cabut ruh keluar ruh ni sakit ternyata yang dirasakan juga oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarnya ruh ni dahsyat luar biasa sakit keluaran ruh ni pada nabon petong puluh kali tusukan pedang cocok itu bu ni ke perpanaza ni roh ni ke malaikat nyabut roh macam beda bu dari bunembunan beda bu dari ruasan-ruasan ni kan keriki ni kan beda bu dari kanja beda langsung bu dari nikah beda bu dari kopeng macam-macam malaikat maka luar roh ni Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut rohnya oleh kanjeng Nabi ini rasa sakit si luar biasa duh mak sakit malaikat saya pikir kanjeng Nabi bener sakit ka benda remak umat kau lamun pas roh keluar nikah sakit akan dapat nikah pas matur ke Gusti Allah duh ya Allah sakit saparo dari keluaran roh tanggung abdina dari umat abdina si budak si odek nang itunya nih kita makin amulot cerita sayang ongku cinta ongku Rasulullah ka umat sakein keluaran roh tanggung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saparon eka robuti oleh kaula ban panjenengan sakit malaikat kan kiburu pada beda ulama si ada bu pada nabon kolen embi kolen emben mun tak percaya jeung kalak silet dekian kolet banget ni kepit-pit pas pamare sebetulnya sakit apa nyaman roh keluar akan dapat nikah tapi mun umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan segala atena si odi atena si lembu selesan tak pernah peka dari zikir nyebut Allah selesan lebur mau selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakein keluar roh sakein keluarnya benih kecepon tak gerus sampean maoning kena pampian tahu mati mun pian tak percaya coba lakun mun kaula yakin niki can mun orang seera cike husnul khatimah sareng Allah Subhanahu wa taala ketika para panaza niki bahan ngesetiin bodo layar lebar bodo proyektor bodo layar tancap nang ya ada orang si para panaza mangkan pakon lakinu mautakum bila ilaha illallah talakeni ketok kuping orang si para panaza jadi kalaban la ilaha illallah la ilaha illallah tabu Allah 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 niki pun ya ada orang si para panaza bodoh TV rajo
pas malaikat ni gak ada bu Arya kendeng nabeun di swarga, Arya bidadari nabeun di swarga, Arya keluarga nabeun ning swarga, Arya kamar nabeun ning swarga. Ipapadeng sareng Allah Subhanahu wa taala menteri ibadah ngakin. Sehingga napa? Saking nazak keluarannya dari badan kau leban panjenengan tak geresah saking nikmat nangali gempurna swarga budaya adeun mata. Swarga ni kama la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Swarga ni tak bisa dibayangkan nang itunya, tak bisa igemberagi swarga ni ternyata. Nikmat luar biasa kehidupan swarga ni. Terus tak terus ke swarga. Sampai jaipun kenikmatan swarga sepatoron ke dunya ni kasetto. Cek sakingan nang swarga ni bodo 100 kenikmatan sepatoron ke dunya ni kasetto. Swarga kare sana biki. Kare sangang puluh sangak kenikmatan. Cek sakingan swarga ni bodo 1000 kenikmatan sepatoron ke dunya ni kasetto. Swarga kare sana apa? Kare sangang atos sangang polo sangak kenikmatan. Napa nikmat sepatoron ka swarga dunya bi Gusti Allah sesetong nika? Ketika kau leban panjenengan inzal. Napa inzal? Keluar mani. Oning keluar mani meto. Oning nyaman na banten. Nyaman na banten. Ageder. Setok gini kasih apa? Berapa nengi swarga engki ageder. Nyaman tak nyaman? Belum lagi bidadarin swarga, masya Allah. Bidadari ni ka tanding penting akipun orang bini ampelan. Tak ada gunung nengi swarga ni ka. Mun ring bini engki, beri bidadara bi Gusti Allah. Beda bidadari, beda bidadara. Saya bidadara suami-suami yang soleh. Bidadarin saya istri-istri yang solehah. Suamimu yang soleh, istrimu yang solehah, ku laku bakal apolong poli swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Orang bini ibu-ibu orang ampelan reng tobote sesayang kalakena seesto kalakena lakena sesayang seesto kabinina apolong poli swargana Allah Subhanahu wa taala. Bidadari ini kejaipun saking pas acopa ka tasik sedunya taber. Tasik ini kataber na pacen. Coba bidadari tuh sekalian tasik sedunya ini kataber pas tacen. Pas acopa ka gelas nikah. Ki alak menikun perak manis. Ku besar tak ku besar. Kula lah karani niat mun masuk ke swarga ketemu ke bidadari insyaallah nih. Tak kira tor jangan nikah apa mana nikah bila kalau do ebur nikah transparan le era bidadari ni onen transparan padeng karo bila nginum nikah padeng iki mun bidadari kanje tak kira tan orang bini kanje tak cek enggak bisa kiring kanje siratin lah luar biasa cantiknya pas berumah dengan swargana Allah Subhanahu wa taala. Cek yang ratin yang itunya nih ya tak abid dan muni swarga nikah abadal abid sajeng lanjeng nggak cerita ratin yang itunya orang bini si ratin yang itunya nih paling lah umur 30 umur sagemi mulai 30 lepak sagone nih ya kerok pon tok karet tok ngul pon umur 40 ngul obu-oben mata bengrabengan kopeng pokok-poken toot ngakaroto tak nemu nyaman tuh. Para anjing lah mun caca bingko Arya lai para anjing beli para anjing cedak nyentang kotak kopok repot nikah dunya mun di swarga tadi enggak nikahan cerita mun tidak masuk ke swarga Allah Subhanahu wa taala engki mun ya akhirat ni kedua kan swarga neraka swarga men terus saya kambem kan neraka mun kan neraka tanda alhamdulillah berarti beres berembia. Tapi sebelum masuk ke swarga estafet bodo terminal lan apa bodo alam kubur helu alam manusia ini keempat alam rahim alam dunya alam barzah sekoca alam kubur terakhir alam akhirat. Alam akhirat ini ke swarga bi neraka pertama manusia ning alam rahim ning tabu
yang kedua beda nang alam dunya, yang ketiga beda nang alam barzah nang kuburan ki buru saya ka solawat bi kau leban panjenengan. Kuburan ada kehidupan, kuburan ada nikmat, kuburan ada kesenangan. Guncaan kau leban panjenengan nang iyo koran dunya, kuburan nika copek, kuburan nika kene. Ternyata bila ampun elalui kuburan nika lebih lebar etempeng 2 kali lipat etempeng kehidupan dunya lebar kuburan. Lebih indah kuburan nika etempeng kehidupan sebulan nang itunya. Lebih nikmat kuburan nika etempeng kenikmatan sebulan nang itunya. Masa senika ke? Buktena kamu bodoh orang mati ya boleh. Anapa? Nikmat kuburan. Engki saya selamat ke. Kau lah pun tak orang saya selamat. Mun saya tak selamat tak kacak abi gula. Indah kuburan ni ada korin, ada pendamping. Saya yang menjadi pendamping teman-teman orang yang boleh kuburan amal baikmu. Enjane ketretan ketika pon mayit bendem depak kuburan saya labot nika mate, saya labot mate kok. Saya labot nika mul nika kapi. Nika beda pendamping. Mun mayit nika laki, cepon pas beda pendamping orang bini ratin ning setin. Mun si mate nika laki bini pas datang pendamping genteng ning setin. Nyaman tak nyaman? Mantaran ning kuburan jak ning itunya ning teng-teng pas apolong pun cewek si ratin ko besar masih. Nggih, pengalaman ya. Nyaman. Kuburan ni kamu pascan mayit laki, beda datang orang bini ratin, siapa ban? Engkau solawat ban. Datang pulih ratin, siapa ban? Engkau kenjer ban. Ban siapa? Engkau solat ban, engkau sedekah ban, engkau puasa ban, engkau amal ban. Sajan banyak amal bagus, sajan banyak berengan ini kuburan ni. Alhamdulillah pas banyak orang-orang ratin sebenarnya setin ni ban siapa engkau sadarkan apa lambak ban pernah beri ni kota aman lengi masjid tu dia mun baca dulu kun 500 rupiah minta pati ratin ben mun panjang pura saya kata ibu mek pendenan ngak karo mun panyombong ke pas semen 200 sak insyaallah ni ratin berengan ni mun si bini si mate genteng berengan ni kubur. Mungkin can pian partaja tak partaja can pian mun kaula partaja nih kan mun pian tak partaja ki coba pun lagu mun kaburu mare coba pun bendem gak ada engki sabalik mun ki bodo nang itunya nih kata ada panaban sekali amal lah tak ada aisyah amal coba berengan nih coba berengan nih bucok ban siapa engkau judin ban sajen takut di sini yang tak ada berengan boleh ban siapa engkau selingkuh ban lembek ban siapa engkau ceren ban ni kesajen tak lebur lalaku nak berengan kesajen banyak saya tak lebur menteri cepat-cepat bi Gusti Allah kula dimin pernah habis ke Al Habib Hashim bin Abdullah As-Segah Banyuwangi beliau ke Pulau Rabu umrah Habib Hashim nikah acabis ka Habib Salim guruna sebedah zaman Allah yarhamah oleh barokan beliau berdua debun Habib Salim sekitar tahun 2004 ini kenyataan fakta nih bukan hoak kula perlu menyampaikan nih makna teti motivasi bagus ka kaula ban panjenengan saja enjaan debun Habib Salim nih bodoh orang Mekah orang Saudi nih cepon asakola aku kuliah ke Amerika. Ketika sekolah aku lihat di Amerika dia punya pacaran kemudian si bini ni kasih orang Mekah ni kan cek lebur mungkin tentunya agama berbeda si laki agama Islam si bini Kristen agama seporana si laki Islam si bini Kristen kehidupan budaya na orang Amerika ben budaya tak usah benreng Arab benreng Indonesia bi jauh ternyata benreng ganja bi orang laki bini apolong rujuk tak rujuk benih laki bini jadi bentan artinya apa iman kau leban panjenengan ki ASC aten kau leban panjenengan ki ASC iman tapi meneng Amerika neng daerah-daerah luar laki bini apolong make ada apa pongampong ke bini orang oleh nih kan mau nih kan jampong ini
mak mate mungkin mantan ya Amerika ini kan biasa kan ini. Kemudian sebini karena cek terona selake tanda karena bahan kita Islam akhirnya masuk Islam si bini ini kan engkau bisa ngabini bahan asalkan bahan masuk kata ngaku masuk Islam kan tak oleh teritan orang nikah abini non muslim orang Islam nikah ngabin orang non Islam tak yol lagi bi agama keru artis mau lagi jangan atau artisnya tak oleh wala tungkihul musyrikatu hatta yu'minna tak oleh beun ngabin orang-orang musyrik orang-orang saya tak nyembah Gusti Allah saya tak iman ke Allah hatta yu'minna sampai mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala puru masuk Islam oleh akhirnya si bini ini jangan masuk Islam akabin keng jangan bila lah mulai kabungkon dengan Amerika kero yang kebenih lagi bini yang kebiasa pasangan kumpul kebo kumpul lembik kumpul ajem yang ke pasangan-pasangan biasa tapi ketika mulai ke Saudi Arabia ke Mekah orang ini kebiasa lagi bini saja akabin dengan Mekah apon hubungan nikah berjalan 2 tahun akhirnya si bebini nikah andi penyakit dahsyatnya kronis penyakit abeleh kalakina engkau mun mati kak cek pendem dina kak mun kok mati pasti pendem dina tak kira dateng reng Roma dina karena reng Roma re orang Nasrani dina orang Islam kok tu pendem nengi Roma kok mun mati ini ke wasiat ternyata wasiat ini wajib elaksana lagi minta elaksana lagi susah wasiat tapi kok mun mati mun pendem disa mun pas elakonin pada dabeun alatini mayit orang Islam tanton beun bila depak ke Amerika depak ke tang Roma beun bekali pate bitang Roma beun keluarga ibu engkau arapa karena beun ma Islam engkau derem balik mun pas beun mate iya engkau mun mate latinin pada beun orang Islam alatini mayit si beun dinari jadi esoro latinin nengi Mekah napa nyaman pandi mari pandi buntu mari buntu eso lati pamare solati bila mare solati kak buka kain kafan jadi ya kente berema carana engkau elatinin bon orang Nasrani mun mate orang Nasrani ini mun mate bedai peti jenazah mayitnya kayak tonton mun reng bini kena bon mas na bon longkalong kena jadi lebur ke HP ini sabak nengi peti jenazah nih kalong selok napa dong sapa dong papa ada bencarana orang mate ring Nasrani ro untuk peti jenazah kemudian tang mayit kiba ke Amerika wasiat si bini ini tapi kenika tapi engkau jadi mati dalam kebodohan mati Islam tak terhormat dia kafir ketika depak ke Amerika engkau kubur bagaimana orang kafir ngubur engkau mungkin biasa ya cor tapi engkau minta syarat kabur enggak karena engkau orang Islam karena tak asa mun beda harta dunia masuk ke dalam kuburan ini wajib ekoro derma beun kau tungi belanduk beun ngiba kain kafan obein kok buntu roh kalam fin engkau sebelum dalam kuburan rokala mas-masan sebelum dalam kuburan rokala kente kain kafan si biasa nah orang Islam alatini orang mati perkara peti jenazah tak apa apapun asalkan menghadap kiblat mun tak ngadep kiblat mayit tak ngadep kiblat wajib ekoro nika wasiat tak abit retan nika pas mati ongko karena wasiat iki karena wasiat laksana aki bon selake pandi mati Islam buntu biasa buntu jenazah orang bini mare buntu solatin bahkan solatin dengan Baitullah bila mare solati Baitullah kiba mulai kabungkona buka boleh buntu kente kalampi kente aksesoris orang-orang Nasrani bedai peti jenazah kirim ke Amerika keluarga sini Mekah noro ke Amerika ya Amerika latinin upacara kematian orang Nasrani kan pun seminggu tak tuli pendem kan beri pengawet
bila dapat kabukton pemakaman si laki lah kan dari jauh nyikep lah kan, nyikep kain kafan, nyikep landu nang jauh. Jadi mayit kore to kuit kuburan itu kuit ketika orang lawan sobu ngekapi si laki bakun nang kuburna kan biasa mun binin mate si laki nangis, masa pas tak nangis lagi. Pas binin mate laki tak nangis kan curiga tatangke. Nggih Bu. Pas sembian lagi mate. Pas sembian tak nangis. Bede si tak nangis. Kan curiga tatangke. Sehingga mate cekel ya. Mata nangis sekali. On. Bila orang sepe, tak ada orang sekali di sini di Amerika nih kan. Ini kayak kale ternyata. Kuburan ini kayak kale. Ketika kale tunggu di dalam ternyata ada peti jenazah. Begitu dibuka ternyata esen peti jenazah ini ke pas aube ternyata. Tak ese mayit se tenteni aksesoris seorang Nasrani kena bi emas pas aube mayit biasa bentuk kain kafan biasa. Bila dibuka mayit benih orang laki tapi benih orang bini tapi aube mayit laki sini dalam. Padahal saya pendem ki buru nih. Esen aube nih dalam poton esen mayit sini kuburan nih kan. Pada nebon orang poton online katonon karo. Karena pon nih wasiat pakun yang kebi ini nah. Karena wasiat kain kafan singi bermulai dari gelak karo ekente aki. Nih mayit tu buka kain kafan nah ekente kain kafan seanyar pendem boleh. Pon. Kain kafan seki bengi dari Amerika kau dikibu ke Mekah karena cepon kain kafan ini dari kain ihram yang kui asolat subuh di Mekah cepon di Masjidil Haram. Ketika asolat subuh si laki ini kita di Masjidil Haram tiba-tiba pas ikibu polisi Arab dan polisi Mekah ikibu ke kantor polisi antas sarik beun maling maling beda apa kemudian datang orang beun maling apa jadi ya baju ihram saya yang kui beun jadi kalam bintang apa jadi bemak ngocak kalam bintang apa jadi ya kain kafan tang apa se materi beriin ternyata apaan mate abeureng ben binin ni ke mate se sabeu Amerika beun mak pas endik keyakinan je engkau sing ngelak kain kafan mak pas endik keyakinan jadi ya baju ihram jadi kalam bin ihram apaan beun jadi ya bede torana ternyata dengan baju ihram ni kan bede benang emas dengan bobo jadi ternyata soki kain kafan terbuat dari kain dari benang emas jadi ditangkap pak iya bandim mau kubur napaan ben bede disak mayuk kaleh kubur napaan ben kaleh mun pas ekale kubur napaan ben jadi au bemayit bini au bemayit orang Nasrani abasna orang Nasrani posak kalaban emas permata ben berlian sebelum dengan peti jenazah jadi ya tang bini jadi ya kekayaan naik kala angkok kain kafan di bagi kaben tapi muncul lakar tinggi kale jadi ya lakar pan ben ada kain ada tang di ben din pan ben akhirnya cepon kuburan ni ka yentare kale kubur napaan yentare ternyata bila ikale au ber Auba bini nasi mate si pendem neng Amerika. Coba bayangkan, mayit pendem, mari pendem ekale, bila ekale auba si nama mayit, sana pacem abit. Nah, sana pacem abit. Tak kira depak sajam paling enten sajam atau setengah jam atau 15 menit. Napa artinya? Allah ko besar malaikat andi kemampuan ngirset mayit seberi Mekah ngirset sabuah ke Amerika ini bukan huak fakta nih saya ajar itu Sayyid Habib Salim As-Satiri be'enepaan budaya Amerika alamat ya mun yentar nariah alamat tak ente engkau tanya beun apa-apaan saya kalakon dengan itunya foto depan beun saya congok bikoy ternyata canaan tang bapak dalam beki dengan itunya ki bede swarga nah ki odi dengan itunya ampo tak abojo kadang abojo kadang tak abojo tak bojong sakahan
buk ben malaikat bu dedeng ya Amerika pan ben pas tak apa je ngambian ni ke beni kok nako ni kan ong huan ni kan pejeng hi ong huan siap terojan lia ke Amerika men. Malaikat ko bos seteritan ki aten tak kira lagi di gula bakun ni pendem nang yambelan ke empon jak tangan ke malaikat kaulan di anu ke mari acur kungfu ke malaikat mu karena kiri beri na tendangan 1000 bayangan di gula kapiaki minyak tekun ya pon kakorapon wasiatake engko pun mati korapi minyak teku pola tak masuk ke den malaikat mu karena kir jak tangan mun ka malaikat minta coplak-coplak gihin napa artian teretan ngabele ceesek seneng kuburan ni kebeda nikmat beda adab kuburan ni ada kehidupan kuburan ni ada kesenangan ni ke kuburan belum lagi neng akhirat ta Allah subhanahu wa ta'ala papanggian malam mangken ni muka-muka nambeuna kesekenana abe semak ka Allah semak ka Gusti Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad